Tuhan, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 佢係最厲害嘅醫生。 Dia juga adalah tabib ataupun dokter yang paling hebat. 佢做乜梗係鬥鳩研究？ Kenapa saya sudah berdoa sekian lama, 佢鬥鳩當中做到無蒙神嘅垂聽。 tapi doa saya tidak pun didengari Tuhan. 喺以前嘅能力嚟講， Kalau berdasarkan Tuhan yang Maha Kuasa ini, 神一個以前嘅騙嘅話， Anda kata kalau Tuhan hendak menyembuhkan yaitu penyakit kita ini, 唔係講一次一啲，唔會一次一啲。 dia penyembuhannya itu bukan hanya sebahagian sahaja, 神係全能嘅展示。 melainkan Tuhan itu Maha Kuasa. 一個佢願意嘅話， Anda kata dia sudi dan hendak 佢點啊馬上嘅， segera juga sekarang ini, 立刻嘅同埋係全面嘅意志。 bahkan dia akan menyembuhkan dengan segera dan dengan sepenuhnya. 佢做乜嘅鬥鳩研究開？ Kenapa setelah sekian lama berdoa, 神都行唔成以前嘅切騙呢？ Tuhan masih belum menyembuhkan penyakit 行唔 ini, 成叫拔危托連嘅困難呢？ belum menyelamatkanku daripada penderitaan ini. 所以當你嘅時候， Maka pada waktu itu, 佢行喺懷疑嘅， dia masih ragu-ragu. 所以佢求神講： Lalu dia memohon kepada Tuhan, 神能夠出嚟冇？ ya Tuhan, bolehkah engkau menyatakan dirimu? 你能夠向危輕輕冇？ Bolehkah engkau menyatakan dirimu kepadaku? 應該當面來去攞嚟解釋嘅疑難冇？ Bolehkah kamu coba menjawab keraguanku di depanku 所以 ini? 講起嚟嘅鬥交話夢善垂聽啦， Akhirnya doa ayat ini didengari Tuhan. 神向佢輕輕啦， Tuhan menampakkan dirinya kepada dia. 佢啲神咧輕輕， Tetapi yaitu penyataan Tuhan kepada 師傅必唔係回答嘅問題。 bukanlah semata-mata untuk menjawab keraguan persoalan ayat ini, 神要好多自然嘅現象， melainkan melalui itu fenomena alam semula jadi untuk banyak 師傅神所答嘅好像唔係佢所問嘅， seolah apa yang Tuhan jawab itu bukan bersasar kepada soalan pertanyaannya itu. 佢啲事實呢就明眼度看到， Tapi dalam fase 42 memperlihatkan kita, 神雖然答佢所問， walaupun apa yang jawab itu bukan kena pada soalan si Ayub ini, 佢哋我看到啊，約伯嘅時要神滿意足啦， tetapi Ayub telah pun berasa betul puas dengan jawaban Tuhan ini. 佢之所以要神滿意足啊， Kenapa hati Ayub ini menjadi puas? 即係因為呢個時要嘅約伯 Sebab Ayub pada ketika itu 唔打理喺在嘅精神狀態、心理狀態、心嘅人生狀態都好。 tak kira dari segi yaitu jiwanya, psikologinya ataupun rohaninya itu, 呢種唔止係講比以前恢復過嚟嘅好啊， bukan saja telah pun pulih dari keadaan yang dulu itu, 人一見係前出嚟講，已經遠遠超過之前啦，泛濫之前嘅情況。 tapi tahapnya itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada penderitaan sebelum dia mengalami penderitaan itu. 用我哋見嘅話嚟講，即係有所進步嘅啦。 Kalau dalam erti kata kita hari ini, artinya Ayub telah pun mencapai kemajuan. 信仰最困擾我哋嘅， Apa yang paling yaitu meruncingkan kita dalam kepercayaan ini 即係以前好， adalah dulu kita memang maju, 變得唔見得好， tapi sekarang kita sudah mundur. 有時唔見得好行退步啦。 Sekarang sudah pun bertambah kurang baik, bukan sebegitu, makin mundur pula. 而喺我哋每責任在信仰追求當中好擔心嘅一件事情。 Dan itulah sesuatu yang kita sangat risau dan khawatirkan dalam yaitu kemajuan ataupun pertumbuhan rohani kita 無 ini. 論係在嘅靈修嘅嘅事情上，甚至喺我哋侍奉方面， Tak kira dalam hal penyempurnaan rohani kita sendiri ataupun dalam pelayanan kita ini. 如果點解我哋喺目前停滯不前嘅話， Ada kata kita hanya statik, tidak maju ke depan. 其實一種係一種信仰嘅危機。 Sebenarnya itulah suatu krisis kepercayaan kita 亦係我哋在侍奉當中嘅一種挑戰。 yang merupakan juga satu cabaran dalam pelayanan kita. 所以約伯提供俾我哋嘅， Jadi Ayub memperuntukkan kepada kita. 其實信仰每天我平平順順嘅啦。 Sebenarnya dalam kepercayaan kita ini janganlah kita harapkan rata lancar begitu 有 saja. 唔好嘅事情臨到，當然表面上係唔好啦。 Anda kata kita menghadapi sesuatu yang tidak lancar, seolah secara lahiriah itu macam dia tidak itu baik untuk kita. 但係嗰種唔好嘅事情裡面，就所謂嘅內容嗰種含義啊，其實對我哋人生係好嘅啦。 Walaupun dari lahiriah nampaknya macam perkara buruk kepada kita tuh, tapi sebenarnya dia membawa manfaat
untuk rohani kita akhirnya. 從嘅約伯有時都佢講， Sama seperti Ayub sekarang dia berkata, 佢咩自問自答哦， dia bukan tanya sendiri jawab sendiri. 佢前面自問自答嘅， Dan sebelum ini dia memang tanya sendiri jawab sendiri. 因為佢邊朋友遇到朋友誤會佢啦， Dia beritahu kepada sahabatnya tu, tapi sahabatnya telah salah faham. 佢講邊神通神要簽咩唔答佢啦， Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan senyap tidak menjawab. 佢望見你佢都自家答，自家問自家答啦， Sebab ada orang yang menghiraukan segala soalan dan pertanyaan itu, maka dia tanya sendiri, jawab sendiri. 但係答嘅時要答對一啲，要錯嘅一啲， Apabila dia cuma nak jawab sendiri, jawabannya itu hanya betul sebahagian sahaja. 但因咗時候咧，佢對神講啊， Tapi sekarang dia berkata-kata kepada Tuhan 喺當面對神講， secara langsungnya. 神啊，我知道你啊，萬事都能， Ya Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. 啊，一個旨意啊，係能夠做難嘅啦。 Dan tidak ada rencanamu yang gagal. 那下面呢，用無敵嘅冒充面嘅言語啦， Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? 知道神嘅旨意啊，能夠隱藏起來呢， Itulah sebabnya tanpa pengertian. 所以點啦？以前我所講嘅，原來通通都係眼面拍啦。 Aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. 春嘅時候嘅約伯， Ayub pada masa itu, 佢表面啊，神係全能嘅啦。 dia telah mengakui Tuhan itu maha kuasa. 當然唔係講佢之前，唔係講神唔係全能啊。 Sudah tentu ini tidak bermaksud sebelum ini dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa. 佢呢個時候啊，佢更加相信神係全能嘅， Tapi pada masa sekarang itu dia lebih yakin dan percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. 神有絕對嘅權柄， Bahwa Tuhan ada kekuasaan mutlak. 神乜嘅事情都可以做。 Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. 啊，佢神而且神呢個旨意啊，你唔想去做下做佢啦，也未必能夠，咩未必啦，就做唔到噶啦。 Walaupun kita nak menghalang rencananya itu, tetapi tiada satu pun rencana Tuhan yang akan gagal. 我做嘅事情啊，人係冇能力去做嚟嘅。 Artinya, manusia tidak dapat menghalangi segala sesuatu yang ingin dilakukan Tuhan. 所以約伯記得我嘅約伯講嘅嘅意思就係講啦， Jadi maksud Ayub ini, 啊，我受苦， katanya aku menderita. 我雖然唔知道在天上發生嘅事情， Sebenarnya di surga, 啊，我見到在地上受苦， tapi saya menderita di bumi ini. 啊，我嘅受苦言輕嘅旨意啦， Jadi menderita ini merupakan kehendak Tuhan bagiku. 跟嘅旨意係乜嘅呢？ Apakah pula kehendakmu yang sebenarnya ini? 到點啦，我係搞唔清楚。 Sampai sekarang masih aku tidak dapat menyelaminya. 看到神嘅旨意捱受苦，該捱受甘願順服啦。 Ya Tuhan, inilah kehendakmu bahwa aku harus menderita, maka akan taat dan turut. 因為你做每一件事情， Sebab segala sesuatu yang engkau lakukan, ya Tuhan, 唔係憑着人嘅意思， bukan mengikut kehendak manusia, 啊，係憑着神嘅公義， melainkan mengikut keadilanmu, ya 係 Tuhan. 憑着神嘅慈愛。 Mengikut kasih sayangmu, ya 所以 Tuhan. 約伯唔使問， Jadi Ayub tidak lagi nak bertanya-tanya, 乜嘅旨意， apa itu kehendakmu, ya 誒 Tuhan? 乜嘅公義， Apa itu keadilanmu? 誒乜嘅慈愛， Apa itu kasihmu? 而家時候都唔使問啦， Sekarang dia tidak lagi menanyakan ke semua ini. 佢未必全面拍哦， Dia tak semestinya dapat memahami sepenuhnya. 因為佢行喺講嘛，誰能用無敵嘅言語來做難嘢啊？ Sebab itulah kemudian dia berkata, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. 所以約伯唔使講啦，咪慈愛啦，咪講啦。 Sebab itulah Ayub tidak lagi memperkatakan tentang kasih Tuhan, keadilan Tuhan itu. 咁有時佢嘅約伯， Ayub pada masa itu. 咁又係要一點啦，佢係想夠清楚嘅。 Tapi ada lagi seperkara dia sangat ingin faham. 啊，即係神嘅旨意，神嘅旨意。 Yaitu kehendak Tuhan itu. 啊，約伯講，我去解釋神嘅旨意。 Kata Ayub, aku nak menjelaskan kehendak Tuhan ini. 啊，咁有時候約伯就造意嘅， Jadi segala sesuatu yang dialami oleh Ayub pada ketika itu. 即係行係啊一無所有， Dia telah kehilangan segala sesuatu. 佢係有切片殘線， Dan tubuhnya itu sakit menderita. 偏要仍然行係烏雞而開。 Sahabat-sahabat yang masih salah faham terhadapnya. 啊，佢去解釋有神嘅旨意， Waktu dia coba menjelaskan kehendak Tuhan atasnya itu, 佢當然行係有啲偏差， memang masih menyimpang.
tidak tepat. 他呢第五節講， Tapi ayat 5 memberitahu, 因為從前訪問容易， dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau 點啊 dulu, 點啊親眼看到你， tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. 也就係一種轉變啦。 Dan inilah suatu perubahan. 在追求解釋神嘅旨意過程中， Semasa kita berusaha menjelaskan, memahami kehendak Tuhan ini, 神向其顯現指曉， sesudah Tuhan menampakkan dirinya kepada si Ayub ini, 我都看約伯嘅旨意就轉變。 kita lihat perubahan pertama si Ayub ini. 結果約伯解釋講，愛神了解神旨意， Jadi Ayub berkata, kita harus lebih dahulu memahami kehendak Tuhan. 人必是神對神有嘢嘅信心神。 Tentu kita perlu beriman kepada Tuhan terlebih dahulu. 所以講以前係聽講容易啦， Katanya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau dulu. 在患難之前， Itu adalah berlaku sebelum dia menderita. 約伯嘅信仰係聽講嘅。 Jadi iman kepercayaan Ayub ini adalah dari kata-kata orang saja. 聽哪人講咧？ Dia dengar daripada siapa? 可能係祖先咯， Mungkin dari moyangnya itu. 因為叫做信仰對係祖先傳承嘅嘛。 Sebab iman kepercayaan mereka ini adalah diwarisi turun-temurun. 所以像經驗我哋每隻人在主裡面一樣， Dari moyang mereka, sama seperti bagi kita yang ada dalam Tuhan hari ini. 一個人唔係經過木頭嘅過程， Ada kata kita bukan percaya melalui proses mencari 我 Injil. 哋係從小在主耶穌教會狀態嘅。 Maksudnya kita lahir di dalam gereja yang benar dan membesar dalam gereja. 所以信仰嘅建立上，父母就係我哋 Kita untuk membangunkan iman kepercayaan kita ini. 我哋出世冒嘅神嘅觀念， Jadi sejak waktu kita sudah lahir, kita langsung tidak ada konsep tentang ketuhanan. 那人把神觀念嘅種子種在我哋裡面咧， Siapakah yang telah menanamkan bibit konsep ketuhanan ini dalam kita ini? 當然我哋會出世所見到嘅指引人啦， Sudah tentu orang yang kita lihat sejak lahir ini, orang pertama 就係我哋信主嘅父母， yaitu ibu bapa kita yang sudah percaya itu. 所以父母在進教會當中， Sebab ibu bapa kita itu memang dalam gereja benar 學此 ini, 人把嘅信仰嘅種子種在我哋裡面， sebab pasti mereka akan menanamkan bibit atau benih iman kepercayaan ini dalam diri kita 所以 ini. 父母永遠都係我哋信仰嘅開始者。 Jadi ibu bapa itu menjadi pemula atau penuntun iman kepercayaan kita. 佢有啲一個咧係叫婆婆啊、公公啦， Mungkin ada juga yang dari ibu datu ataupun nenek. 也有可能係教會嘅壯節傳統。 Mungkin juga dari yaitu penatua, deacon ataupun pendeta. 因為有啲父母係唔一線嘅嘛， Sebab ada juga ibu bapa yang tidak giat. 可能係auntie uncle 帶我哋嚟教會啦， Sebab itulah kita dibawa ke gereja oleh auntie uncle kita. 我哋從小在教會裡面聽到嘅種宗教教育嘅過程， Jadi sejak kecil kita hadir kelas beragama, kita telah pun mendengar tentang iman kepercayaan ini. 我哋邊冇要親眼看到神， Tapi kita belum pernah melihat Tuhan dengan mata sendiri. 也冇親手去觸摸到嘅信仰嘅內涵真實。 Dan bahkan kita belum lagi mencamah dan tan kita tentang yaitu iman kepercayaan yang sebenar 我哋 ini. 雖然冇捉到，但係我哋唔有離開。 Walaupun kita belum dapat menangkap iman kepercayaan kita yang sebenar itu, kita masih tetap pelihara diri tidak meninggalkan. 因為我哋建議已經在教會裡面， Sebab kita sudah meletakkan dasar kita dalam gereja. 我哋有呢場嘅智慧。 Sebab itulah kita akan datang ikut kebaktian. 教會講禱告，我哋也禱告； Apabila ada sesi doa, kita ikut doa 我 bersama. 哋講奉獻，我哋也奉獻。 Bilang gereja nak memberi persembahan, kita pun bagi 也係 juga 我哋 persembahan. 基督徒當前嘅本分。 Sebab kita tahu inilah kewajiban kita sebagai seorang umat Kristus. 係對我哋所拜嘅真實， Tapi terhadap Tuhan yang Esa yang kita sembah ini, 我哋對佢嘅認識嘅前途要到嚟就大團嚟呢。 bagaimana tahap pengenalan kita kepadanya itu? Sampai peringkat yang mana? 好多時候我哋都係聽講嘅一種信仰， Seringkali kita hanya sampai tahap mendengar dari kata-kata orang sahaja. 跟住咧聽講信仰並唔係講我哋冇信心， Iman kepercayaan yang dari kata orang-orang lain itu, ini tidak bermaksud kita ini tidak ada iman 我哋 kita. 行喺出呢隻信心嘅前途當中嚟去亮燒我哋嘅信仰。 Memang kita sudah ada iman pada tahap tertentu untuk menerima iman kepercayaan kita ini. 但係我哋在進一步嘅時候，我哋都覺得好困難。 Persoalannya sekarang, kalau suruh kita nak mengorak
langkah maju lagi ke depan tu, kita berasa macam berat dan susah. 所以約伯講係吞講有舌， Sebab itulah Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. 邊唔係講叫冇信仰啦， Ini tidak bermaksud Ayub ini sebelum ini langsung tidak ada iman 邊唔係 kepercayaan. 講嘅信仰唔正式啦， Ataupun iman kepercayaan itu tidak benar. 只係比較然後 Cuma secara relatif. 之前有電啊比較， Cuma dia bandingkan masa dulunya dan masa sekarangnya 係 itu. 以前就會吞講嘅， Masa dulu dia hanya mendengar daripada orang lain. 係正式，佢係冇完全嘅正式， Ya, memang benar sudah tapi tidak benar sepenuhnya. 佢電得唔咩咯， Tapi sekarang lain sudah. 係親眼看到時， Oh, dia katanya dia telah melihat Tuhan dan mata sendiri. 約伯本身啊，在吞講嘅信仰當中都係見咩事嘅啦， Apabila iman kepercayaan Ayub pada tahap dari kata orang saja dia dengar tentang Tuhan itu, dia memang sudah waktu itu sudah takut akan Tuhan. 點解佢同時行喺親眼嚟看到嘅啦， Tapi sekarang ditambah lagi matanya sendiri telah memandang Tuhan. 慢性病嘅時候。 Apabila dia sakit menderita 一 seluruh 無 badan. 所要錯取蘆荟當中嚟自己嘅爽橋嘅時候， Yaitu ketika dia kehilangan segala sesuatunya itu dan duduk di tengah abu untuk mengaruk kesakitannya itu. 家中嘅福庇啊，甚至嘅妻子啦，呢嘅先至問題，都照到夜夜唔會斷佢啦。 Sehingga budak-budak di rumahnya tuh sampai istrinya pun yaitu lari jauh-jauh daripadanya itu sebab penyakitnya itu. 呢個時候先來到蘆荟旁啊，嚟扭其輕輕啊， Tapi sekarang Tuhan telah menampakkan dirinya tuh di tepi abuk itu, 佢親眼看到先啦， di abuk itu. Maka matanya sendiri telah memandang Tuhan. 將係每依靠一位神終於在我面前輕輕啦。 Yaitu Tuhan yang dia carikan selama ini sekarang telah pun berada di depan matanya. 所以點解對神嘅認識呢？ Jadi pengenalan Ayub sekarang terhadap 唔 Tuhan 係聽講咯，係親眼看到嘅。 bukan hanya dari kata orang saja dia dengar tentang Tuhan, tapi sekarang dia mata sendiri memandang Tuhan. 所以對神嘅認識咧，要比以前要進一步嘅啦。 Jadi pengenalan Ayub terhadap Tuhan itu bertambah lebih maju berbanding dengan masa dahulu. 可能有位慈愛嘅展示、公義嘅展示、 Apabila dia memandang Tuhan yang maha pengasih, maha adil ini, 聖潔嘅展示， Tuhan yang maha kudus, 亦係要智慧嘅展示， dan Tuhan yang maha berhikmah. 顯出自家嘅無畏、囉嗦、無地啦。 Maka ternyata Ayub ini adalah orang yang, maka Ayub tahu dirinya itu adalah yang cemar, yang jahil. 求神原諒佢啦、赦免佢啦、免去佢嘅罪。 Sebab itulah dia memohon Tuhan mengampuni segala dosanya itu. 所以講，記錄就講 Oleh itu ayat 6 memberitahu, 係陰污自家， oleh sebab itu aku mencabut perkataanku 係陰污係以前講過嘅話， dan dengan menyesal 係講過嘅話， aku mencabut perkataanku. 係陰污係以前嘅想法、觀念， Aku mencabut dan membenci segala konsep pemikiranku yang masa lalu. 所以前途留蘆荟中懊悔。 Dan dengan menyesal aku duduk dalam tebu dan abu. 猶太人啊，結聖嘅時候， Ketika orang-orang Yahudi naik marah 或者講後悔嘅時候， ataupun ketika mereka menyesal, 都有在蘆荟中嘅。 mereka duduk dalam tebu dan abu. 喺而家自家情況嚟講， Kalau bagi Ayub ini, 當然而家是有在蘆荟中啦， sudah tentu dia juga perlu duduk dalam tebu dan 呢 abu. 個身體問題。 Sebab memang yaitu karena sakit pada yaitu tubuh 咁 badannya 約 itu. 伯啊所犯嘅偏，佢講今日嚟講，即係一種切戰啦。 Penyakit yang dihadapi oleh Ayub boleh katakan adalah seperti penyakit kanser pada hari ini. 傷害之後， Telah luka tubuhnya. 流膿流血流水。 Dia akan yaitu bernanah, berair. 我故事後唔有講食一小藥冇嘅東西啊嘛。 Dulu memang tidak ada ubat antibiotik. 叫我們治一種傷血一種東西問題呢， Jadi bagaimana untuk mengobati yang luka-lukanya ini, 一隻火啊要加用作用嘅啦。 yang bisu-bisu ini, yang memang yang ini abu dan tebu ini ada kegunaannya. 敷上去以後， Setelah dia kasih menyapu tebu dan abu 如 ini 果一 pada 段 lukanya. 時間之後乾燥起來啦。 Selepas sejam masa, yang lukanya itu akan menjadi kering. 乾咗之後就要生皮啦。 Dan setelah kering sudah tuh, tidak bayar sudah, maka dia tumbuh kulit semula. 一般正常嘅情況嚟講，嘅偏一個毛惡化嘅就要恢復嘅啦。
Jadi secara normalnya kalau luka ada penyakitnya itu tidak bertambah teruk, maka dia akan berangsur sembuh. 啊，佢哋肉白嘅情況係唔同嘅反應嘅， Tapi keadaan Ayub ini lain daripada orang lain. 因為撒旦啊攻擊佢啊好可怕啦， Sebab serangan syaitan ini memang sangat menakutkan. 神雖然俾佢脱起佢嘅命， Sangat serius walaupun hanya Tuhan tidak mengizinkan syaitan mengambil nyawa 但 Ayub. 係撒旦我知道佢好可怕嘅， Ya, syaitan ini memang serangannya itu cukup tragis. 佢對付人啊係冇要錢嘅啦， Di nama dia langsung tidak lagi berperi kemanusiaan. 用兒燒嘅片好痛苦， Dia akan mendatangkan yaitu penyakit yang tenat dan serius. 所以肉白嘅喪效後係要爛，爛係要後係要爛。 Sebab maka terjadilah luka pada tubuh badan Ayub ini, walaupun sudah sembuh, kemudian dia akan luka semula. 咁另外一方面，佢坐喺蘆葦中， Dan satu lagi sebab dia duduk dalam tebu dan abu. 一起嘅到嘅一條習慣， Dia juga merupakan satu kebiasaan mereka. 所以有時佢肉白非常嘅懊悔。 Sebab pada waktu itu Ayub itu sangat-sangat 所以 menyesal. 佢講係在前途樓蘆葦中向善而來懊悔過去嘅唔啲。 Sebatul Ayub berkata, dengan menyesal aku duduk dalam tebu dan abu. 其實我哋每隻弟兄姊妹啊都係有福嘅啦。 Jadi sebenarnya setiap saudara dan saudari ini memang sangat bahagia. 今日我哋進入世界當中， Sebab hari ini kita hidup di dunia ini. 神讓我哋遭遇各種嘅事情， Tuhan membiarkan berbagai perkara menimpa kita. 可能每隻人所遭遇嘅思想啊都唔同啦。 Mungkin apa yang kita alami itu setiap kita ini berbeza. 喺身邊我哋遭遇嘅經歷嘅，又未必全部都係經歷啦。 Jadi apa yang kita alami sendiri itu tak semestinya akan dialami oleh semua orang yang 所以有 lain. 人向遇到有問題，有啲人遇到愛就問題。 Artinya masing-masing mempunyai masalah dan kesusahan masing-masing. 咁有到拼音人嘅經歷同埋有一種經驗， Di pengalaman dan juga apa yang kesusahan orang itu 其實對每隻人嚟講都係要做好好嘅操操。 memang sangat membangunkan bagi orang itu sendiri. 雖然我冇經歷到， Walaupun saya tidak mengalami apa yang dia pernah harungi 但係 itu. 當係來慈悲嘅時候， Tapi waktu saya datang ikut 我 kebaktian, 教會要安排嘅做見證會， sebab pihak kerja kadang-kadang mengaturkan sesi kesaksian. 可能冇請嚟做見證啦， Mungkin tidak jemput saya untuk menyampaikan 可 kesaksian. 能請拼音就弟兄係啲姊妹嚟做見證啦。 Yang menyampaikan kesaksian mungkin dari orang lain. 當然叫做見證對思想經過準備，又經過嘅就審查曉啦。 Tentu sebelum orang itu menyampaikan kesaksian, dia perlu buat persediaan dan juga kesaksian itu perlu ditapis terlebih dahulu. 因為奉主名見證也係會真實嘅嘛。 Sebab kesaksian itu disampaikan dalam nama Tuhan Yesus, perlulah apa yang dia sampaikan itu adalah yang benar. 係間用超講眼用嘛。 Kalau ya, cakaplah ya. 我都冇講，哎呀，見證係眼用嚟就下手收嘅，作溪嘅。 Jangan kita cuba nak membesar-besarkan kesaksian itu. 所以每班我都在底下聽嘅講見證嘅時候， Apabila kita duduk di bawah dan mendengar kesaksian orang lain, 但係都見啲可能係冇試過到啦，冇遭遇過啦。 kita akan dapati pengalaman orang itu belum pernah saya alami. 譬如講佢去巴田做工， Contohnya dia melakukan kerjanya di ladang. 你老姊妹在巴田當中，小心啦，可能變屠殺攞到啦。 Ataupun di ladang itu, di kebun itu, karena kurang berhati-hati, akhirnya dipatuk oleh ular yang berbisa. 以前康嚟講，一殺後突； Jadi memang ular itu sangat berbisa. 以前康嚟講，一得冇機會去醫院嘅啦。 Patut dia tidak sempat lagi untuk dirawat di hospital. 睇你嘅姊妹可能講，醫唔好唔好去， Jadi mungkin saudari itu berkata, jangan pergi ke hospital. 反正都輪出來嘅， Sebab tidak sempat sudah ini. 靠主， Bersandar kepada Tuhan. 所以靠主禱告， Lalu dia berdoa, bersandar kepada Tuhan. 真都禱告。 Sampai di rumah, berdoa lagi. 啱啱要教會慈悲，佢也參加慈悲禱告， Waktu malam, ada kebaktian malam, dia pergi ke gereja dan berdoa. 好奇妙嘅。 Ajaib sekali. 當一種接師幫佢安笑嘅時候， Ketika deacon menumpang tangan ke atasnya, 結果佢要顧呢種，當日先知點解？ dia terasa ada sumber kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya. 原本啊，因為要一殺要吐先啊嘛，要吐嘅，所以嘅身體好唔舒服。
memang ular itu ada bisa, berbisa dan bisa yang dalam tubuhnya itu dia rasa sangat kurang selesa. 他心灵祷告之後， Tapi setelah berdoa dalam Roh 哎，好 Kudus, 奇妙，哎，心情都強咗，哎痛起來， ajaib sekali dia murah rasa ringan sudah tubuhnya itu, tidak tahu itu bisa kemana 你 sudah. 覺到心靈工作之後啊，呢種精神嘅就好，這個裡面好充沛啦。 Jadi apabila Roh Kudus melakukan kerjanya itu, maka dia kembali bersangat semula. 哎呀，所以睇下嘅節節啊非常寶貴。 Jadi kita yang duduk di bawah pula, kita terasa dan kita dapati kesaksian ini sangat baik. 我嘅姊妹先是好好， Iman saudari ini sangat baik. 要靠主禱告。 Tahu berdoa bersandar kepada Tuhan. 當然唔一講啊，我哋要溫錢唔食藥唔可以晒啦。 Sudah tentu saya tidak bermaksud kalau kita sudah sakit, kita tak perlu makan ubat, tidak perlu jumpa dokter. 因為 Bukan 成 begitu. 件每當然經歷唔千相同嘛， Sebab pengalaman yang diberi Tuhan kepada setiap kita ini memang 每 berlainan. 當然先閃前都有唔相同 Dan begitu juga tahap iman setiap orang juga berlainan. 啊，善變嘅人經歷， Tuhan memberikan pengalaman yang demikian kepadanya. 我哋聽到自己覺到喺度鼓勵，喺度抄超，有啲危連線嘅一種進步。 Apabila kita telah mendengar kesaksian itu, dia akan membangunkan iman kita itu dan dia akan memajukan rohani kita. 我需要冇見呢個啊變神啦，又唔可以變神啦。 Memang kita tidak ada pengalaman dipatok ular. Memang kita ini tidak harap ular itu mematok kita. 因為覺得其他嘅見證對我信仰要抄超啊，當初係進步。 Tetapi kita berasa kesaksian itu sangat membantu dan membangunkan iman saya. 對我重新去認識神嘅權能，然後嘅一種誠信。 Jadi sehingga membantu saya untuk sekali lagi mengenali kekuatannya dan keilahiannya itu. 所以突約伯記入邊嘅呢種感覺。 Dan begitu juga semasa kita membaca kitab Ayub, dia turut membawa impak yang demikian kepada kita. 我哋一可能見啲約伯所遇到嘅多多少少啦， Mungkin kita juga mengalami sedikit seperti si Ayub ini. 啊冇嘅眼前面先嘅呢種泛濫啦， Cuma tidaklah seperti penderitaan Ayub yang itu sepenuhnya, 所以我 menyeluruh. 看嘅一件呢個時候， Dan apabila kita coba mengkaji penderitaan Ayub 因 ini, 為我哋對神嘅一種旨意啊，要更加深，要更加多嘅一種相信。 sehingga membantu kita, sehingga kita lebih percaya akan kehendak Tuhan ini. 同時，從人入邊看到啊， Pada masa yang sama, dia juga memperlihatkan kepada kita di sini. 講啊， Dia tujuh memberitahu 講神要對人以利法， di mana Tuhan berkata kepada 那 Elifas, 個怒氣向你兩兩執嘅法則。 di mana mukaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabat, 因為我哋議論藝不然我撲面約伯議論街啊， karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 所以點解我哋要減7條公牛7條公羊？ Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. 當我撲面約伯一向永變了持久嚟獻祭， Pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran 我撲面啊約伯以後永遠就禱告啦， untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. 因為我都講去愚蠢嘅話啦， Sebab kamu telah pun menyampaikan kata-kata yang bodoh. 我哋所討論嘅不然約伯所討論嘅啦， Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 我看到我神對約伯嘅什麼評語？ Kita lihat terhadap 3 sahabat Ayub ini. 提出一個嚴嚴嘅責備。 Tuhan telah pun menegur mereka dengan begitu serius. 約伯翻聽嘅時候， Ketika Ayub sakit menderita, 30評語嚟啦， datang 3 sahabatnya ini. 講起呢個評語都唔錯嘅， Memang 3 sahabat ini memang boleh tahan juga baiknya. 每張人出得眼煙， Sebab mereka memang tinggal di tempat yang jauh. 一聽佢就聽， Apabila tahu sudah Ayub sakit, 咁從雕湖樹炒嚟阿邊， ya seolah ia itu memandu kereta dari Tawau ke Keke. 落到有卡看到佢嘅時候， Apabila sampai masuk ke rumahnya dan melihat Ayub, 哇！約伯你都救得眼咗啊！ dia terus bertanya, Ayub, kenapa keadaan kamu stroke 所以 begitu? 我嘅嘢就呢個眼嘅科法， Kenapa kamu ditimpa penderitaan yang begitu? 大家都冇話講， Sehingga semua pun mendiamkan diri. 全部坐見出嚟嘅旁嘅， Semua duduk di tepi yaitu Ayub ini. 要坐冇講話呀，要坐就禮拜， Duduk tanpa tanpa apa-apa kata pun, 1 minggu begitu. 我哋想笑，一千嘅當中唔食飯嘅，
Coba kita fikirkan dalam masa 7 hari ini, apakah mereka duduk saja sampai tidak makan? 其實唔做乜嘅事情咧， Apakah mereka tidak melakukan sebarang hal? 先幾馬浪喺度教胎啦，有講。 Alkitab tidak memberitahu kita semua itu. Tak perlu kita cuba nak mencari. 約伯先可以嘛， Tapi yang penting kita tahu Ayub yang mula 佢 berbicara. 哋會聽係唔滿意， Setelah Ayub berbicara dan mereka dengar, mereka tidak merasa, tidak menerima. 你哋省到朋友亂了啊，來講嘢， Lepas tu tiga sahabatnya itu bergilir-gilir menyerang atau berkata-kata tentang Ayub ini. 搞到約伯最尾媽媽嘅用力而散嘅。 Jadi akhirnya Ayub pun marah, mereka itu seperti dokter yang tidak berguna. 近咗一談論坤起嚟啊，我抽唔效咧， Jadi perbincangan mereka itu seolah tidak baik. 永遠我記得咧反面嘅啦， Seolah ada orang berkata mereka Ayub dan sahabatnya itu sehingga bermusuhan 即係我 Ayub. 本來係朋友嚟嘛， Pada asalnya mereka kawan. 即係過災嘛，過災財源我反目三朝啦， Tetapi karena terlampau berkata-kata, akhirnya mereka kawan menjadi lawan. 你係咩人？佢係咩佬？你手有朋友人緊起佢咧， Jadi apakah hubungan Ayub demikian dengan tiga orang 其 sahabatnya? 實之上佢發現佢都冇離開啊， Dan sebenarnya mereka tidak meninggalkan Ayub juga. 佢都吵回吵啦， Dan 朋友行係朋友。 memang mereka berselisih bertengkar, tapi kawan tetap kawan 有 akhirnya. 時我喺組裡面，有時都唔知做咩人啦， Tapi kadang-kala dalam Tuhan ini, 你哋係出世交俾隔離嘅， memang saya tinggal di sebelah gereja saja. 我嚟交俾次飛，咁數差啦，你行過嚟就係嘛， Saya tak perlu memandu kereta, berjalan kaki pun sampai ke gereja. 聽下之後乜嚟啊？ Tapi saya tidak mau datang juga. 挨近交飛散重歲人， Tapi gereja yang lain itu jauh sangat. 真人都學嚟唔窮時間，唔窮嘅要請，數起就係啊， Walaupun yang gereja itu jauh dari rumah saya tuh siap pergi juga gereja itu yang jauh itu. 就因為一隻鳩咪唔中意啊， Kenapa tidak pergi ke gereja yang dekat itu? Sebab dia tidak suka kepada penguasa gereja yang itu. 就因為挨近交飛當到廟就知響行嘅廟自咩唔中意啊， Ataupun hanya kerana ada seorang saudara ataupun saudari yang dia tidak mau berjumpa dengannya itu. 因為佢情願媽講係， Sebab dia itu pernah marah saya, 佢誤會講係， pernah salah faham saya, 從 menyinggung 此 saya. 係發誓係從此以後係冇興嘢交飛咗。 Nah, saya pun sumpah, saya tidak mau lagi pergi ke gereja itu walaupun dekat rumah 我 saya. 真係鬧喺就姊妹講翻係嘅， Saya tidak mau bercakap lagi dengan saudari itu. 我哋有時有反面啊， Kadang-kadang kita akhirnya bermusuhan pula dengan dia. 我哋唔可以用人用雞來去看約伯嘅三朋友， Jangan kita menilai Ayub dan tiga orang sahabat itu dalam keadaan yang begitu. 佢都湊夠以後行喺好朋友嚟嘅， Walaupun mereka bertengkar-tengkar, tapi ujung-ujung mereka kawan, tetap kawan 因為 juga. 每責人都係要偷離嘅， Sebab setiap mereka tuh berkata-kata dengan munasabah 雖然佢 juga. 哋唔係講到結後， Walaupun tidaklah sangat baik apa yang mereka katakan. 所以講偷離唔係講結後啦， Yaitu 講偷離唔係講結後啦， Kawan. 論善嘛，論善講到唔好， walaupun segala perkataan atau alasan itu tidaklah begitu baik 喺 sangat. 個片嘅行係要好好練笑嘅， Tapi pada hari-hari yang biasa tuh rohani mereka cukup baik 其實每 disempurnakan. 責人啊都行喺好要叫做涵養，咁樣笑容嘅。 Artinya mereka masih mempunyai rohani yang baik. 喺你 Tingkah 健 laku 康 yang 嘅 baik. 爭論之後， Tapi setelah mereka bertengkar, 先期望佢哋嘅關係要進一步啦。 jadi Tuhan berharap hubungan mereka semua ini bertambah rapat. 唔可以因為教會嘅事情、談論神嘅偷離嘅事情搞到大家不歡而散啦。 Jangan kerana hal-hal gereja atau hal-hal tentang ajaran Tuhan itu bincang, akhirnya semua bermusuhan. 所以神安用嘅就要一隻更加美好嘅來彼此之間要一隻表達，好好表達方式啦。 Jadi artinya Tuhan hendakkan di kalangan mereka itu mereka tahu menyampaikan kata-kata dengan cara yang baik. 所以第一隻嘅接片嘅就以利法啦， Jadi orang pertama yang ditegur Tuhan ini adalah Elifas. 因為係佢帶條海數來去批評約伯。 Sebab dialah orang pertama yang bangkit untuk kritik si Ayub ini. 佢對神講啦，硬掉談論捱不義嘅就約伯談論捱。 Sebab itulah Tuhan berfirman, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 睇你神嘅接批嘅事情並唔係對嘅三平見嗬。 Tapi teguran Tuhan itu bukan saja kepada tiga sahabat Ayub saja. 其實在40講海數神就海數罵約伯啊嘛。 Pemula pasal 40
Tuhan telah mula menegur marah si Ayub ini. 所以神好有智慧嘅神， Tuhan ini sangat 就 berhikmat 好似父母一樣啦， sama seperti ibu bapa. 3隻細蚊仔， Ada 4隻細蚊仔， 4 orang anaknya itu 反正我2個細蚊仔， ataupun 2 orang anak. 3隻4隻都好，每隻其實都唔表現幾好。 3 ataupun 4 orang anak tuh ibu bapak tetap tahu semuanya tuh salah juga. 喺嘅事情上，每隻都有責任， Setiap mereka tuh ada tanggung jawab dalam hal itu. 咁當然要比較大嘅責任啦，要會責啦。 Salah satunya tuh lebih tanggung jawabnya itu lebih besar. 危險神嘛，就責任最些啦，神。 Saya akan marah kepada yang paling kecil tuh, yang paling bertanggung jawab kecil tuh. 嗰個啊有問題啊，咁。 Saya akan bagi tahu, inilah masalah-masalah kamu ini. 其實嘅 target 咩嘅啲咩嘅啦， Sebenarnya target yang itu bukanlah yang anak itu. 先生媽約伯嘛，接 P 約伯， Di mana Tuhan mula-mula sekali dia menegur si Ayub ini. 講嘅時間而幹嘅咩？ Jadi kamukah yang berkuasa di dunia ini? 你要安全嘅咩？ Apakah kamu ini mempunyai yaitu kekuasaan yang sepenuhnya? 你咪可以都乜事情都會知道， Apakah kamu dapat tahu segala sesuatu dunia ini? 一個人咪可以都知道，你當然冇問題咯。 Ada kata kamu boleh tahu segala-galanya, tentu kamu tidak akan ada apa lagi sebarang 一個 masalah. 一個乜嘅東西都可以做， Ada kata Ayub, kamu boleh melakukan segala sesuatu. 咁電能而在困難中就唔用懷疑捱啦， Kalau sekarang dalam penderitaanmu tuh, sudah tentu kamu tidak akan meragui aku lagi. 接 P 去指標， Setelah dia menegur si Ayub 你 ini. 是神就對嘅手嘅朋友嘛啦。 Lalu Tuhan pun marah kepada 3 sahabat. 所以我看到神咁樣處理呢， Jadi bagaimana Tuhan menangani hal ini? 是講要一劍7條公牛7條公羊， Di mana kata Tuhan, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba 你 jantan. 價錢啊當然好低咯， Memang satu nilai yang tinggi, harga yang tinggi. 一條牛唔便宜嘛。 Memang tidak murah seekor yaitu lembu. 以電能嚟講，我們2000條， Kalau ikut harga sekarang mungkin 2.000 ringgit lebih. 一個7條牛呢， Kalau 7 ekor, 一個7條羊呢， 7 ekor tambah lagi 7 其實 ekor 係 domba, 上萬嘅價錢啊！ sudah tentu mencecah 10.000 ringgit. 所以神愛嘅神嘅朋友用後替嘅價錢來去償還啊！ Jadi artinya Tuhan hendakkan sahabat-sahabat Ayub ini membayar dengan harga yang tinggi. 其實神必唔係在意嘅條嘅金錢啊，唔係錢財問題。 Sebenarnya apa yang dipentingkan Tuhan ini bukanlah persembahan uang itu. 神係用眼用來表達出點啊，記錄加條30樓約伯之間一種關係。 Melainkan tuh dengan cara ini Tuhan nak menyatakan hubungan 3 sahabat itu dengan Ayub itu. 即係朋友之間相處，我要彼此嘅尊重。 Artinya sesama sahabat kawan-kawan ini kita perlu saling menghormati. 約伯，你都因為佢冇，你要按還錢嘅話， Andai kata kamu menganggap Ayub itu tidak sempurna seperti kamu, 佢都覺得佢犯罪， sebab sahabat-sahabat itu beranggapan Ayub telah berbuat dosa. 唔可以去用批判嘅啊！ Tapi janganlah kamu terus-menerus mengkritiknya demikian. 對佢行係要相對嘅一種尊重嘅態度啊！ Tapi kamu harus juga yaitu menghormati si Ayub ini. 相對嘅對約伯嚟講， Secara relatifnya bagi Ayub pula. 神也係愛約伯用一種後繼睇一種展現來去面對嘅神嘅朋友啊！ Jadi Tuhan juga hendakkan Ayub ini menaruh sikap yang betul terhadap yaitu sahabat-sahabatnya. 最後用一種神色計一種善啦， Dengan sikap menaruh hati yang jujur. 叫做審責情嘅污非公義啦， Memang 3 sahabat kamu itu pernah salah faham terhadap kamu. 曾經批評而犯罪啦， Kritik kamu yang berbuat dosa. 一定啦，事情都搞清楚去咯， Tapi sekarang engkau sudah faham. 你冇再在意啦， Jangan lagi sangat mengambil kisah. 你用愛心佢冇為嘅條來去贖罪， Dan sekarang coba tunjuklah kasih kamu kepada sahabat-sahabatmu dan ampunilah mereka. 所以一個時要計一個耶和華神啊， Jadi Tuhan Allah sekarang ini 其實做嘅一種人老人之間一種總保嘅工作， sedang menjadi yaitu tugas itu pengantara sesama manusia ini. 就好似我主要是基督一樣， Sama seperti Tuhan Yesus Kristus kita ini. 主要是唔單愛亞條老神建立一種正常嘅關係。 Tuhan Yesus bukan saja hendakkan kita ini membangunkan satu hubungan yang baik dengan semua orang yang lain. 喺神一期待我哋在天上生活嘅時候， Tuhan juga berharap ketika kita hidup di dunia ini, 人老人之間一個生活有建立一種
好嘅和諧嘅一種感情。 Di kehidupan sesama manusia ini perlulah didirikan atas hubungan ataupun yang harmoni ini. 當意見又唔相同，有爭吵或者有一些脾氣，也係人之常情啦。 Jadi apabila berlakunya pencanggahan pendapat ini sehingga ada yang marah, saya rasa itu pun normal saja. 所以上頭之後，可能行起要誤會啦。 Memang biasa berlaku. Tapi setelah berbincang, kita masih perlulah yaitu berbaik semula. 可能事情行起冇辦法一時解決到啦。 Mungkin masih selepas berbincang masih salah faham, kita tidak dapat menyelesaikan dengan serta-merta. 可能冇講從此以後就唔係朋友嘛。 Tapi janganlah sampai sejak itu bermusuhan. 所以你看有時我都朋友之間、信徒之間， Jadi kadang-kala sesama kawan kita ataupun sesama seiman ini 或者喺我哋傳教之間啦。 ataupun sesama tenaga pendeta ini 有時可能會作交費啦，或者係討論嘅一些事情討論。 kadang-kala kerana tugas kerja ataupun sesuatu hal yang dibincang 然 bersama 後傳教之間就係嘛，開會時候都有意見嘅嘛， sesama pendeta dalam mesyuarat pun masing-masing ada pendapat 甚至有咬牙切齒啦。 semua pun berkeras mempertahankan pendapat 咬牙切齒之後呢， dan sesudah itu 出到來，我就行講，走，我就去火山飲茶啦。 habis mesyuarat kita masih baliklah kita minum di kedai kopi 冇講咗，從此唔見面啦，不唔講話啦。 bukanlah sampai tahap sejak itu tidak lagi berjumpa, tidak mau lagi berjumpa atau tidak mau bercakap 應 bersama. 該都有錢行喺維持嘅啦。 Sebab kita perlulah kekalkan hubungan persahabatan yang baik. 但係有錢啊，唔可以因為事情、問題、環境，或者甚至時間改變佢啦。 Janganlah hubungan persahabatan itu berubah karena sesuatu hal ataupun faktor persekitaran ataupun masa. 佢要時間嘅問題，可能講我都今次就差慢慢可能去撲收啦。 Kadang-kala karena faktor masa kian lama, hubungan kita dengan dia tuh kian renggang. 睇得出我哋意識方面嗱嘅就精神方面，我都行知道過對方係我嘅真朋友。 Tapi dalam minda kita masih tahu dia itu masih kawan sejati saya. 有機會遇到嘅時候，我都行去飲茶嘅。 Ada kata, ada kesempatan berjumpa dengan itu akan kita minum bersama 行 lagi. 去講話嘅，行去狗談嘅。 Kita masih berbual dengannya. 可能有少狗談，可能行去要意見唔同啦，行去要爭吵。 Walaupun ada dapat berbual bersama-sama, mungkin berlaku lagi pertengkaran pendapat. 佢爭吵之後，我都行去保持朋友關係。 Walaupun sudah percanggahan pendapat, lepas berbincang, kita masih kekalkan hubungan persahabatan 所以 kita 中國 ini. 嘅時當有時要行按日嘅到基層人去做暗用嘅事情嘅， Kenapa sampai itu Tuhan masih hendakkan beberapa orang itu melakukan kerja-kerja ini? 喺發行教嘅價值嚟到神嘅面前觸談獻祭嚟去推橋。 Benar mendirikan mesbah sampai ke hadapan Tuhan itu dan mempersembahkan korban ini dan minta doa kepada Tuhan. 神唔要貪嘅到支片啦， Tuhan tidaklah tamat akan yaitu korban mereka 因 itu. 為依照物嘅對係神嘅嘛。 Sebab segala sesuatu dalam alam semesta ini adalah kepunyaan Tuhan. 挑講嘅啦獻祭嘅儀式，變嘅兩人見人之間啦，呢個感情繼續保持緊啦。 Melainkan menerusi korban-korban yang dipersembahkan itu dengan tujuan hubungan beberapa orang itu, sahabat itu kekal. 甚至讓佢都從此要搞清楚神嘅旨意之後，佢都感情更加好啦。 Bahkan sesudah mereka memahami itulah kehendak Tuhan, maka hubungannya itu bertambah lebih rapat. 你喺我都從42章嘅睇見喎， Dan inilah yang kita dapat belajar dari ayat suci dalam pasal 42 ini. 我都提出一幾方面做弟兄姊妹彼此嘅勉勵， Inilah beberapa aspek yang menjadi dorongan kita sesama saudara dan saudari. 因着是幫助啦。 Kiranya Tuhan Yesus membantu 我 kita. 哋一直持去到嘅行， Jadi sesi ini berakhir di sini. 睇緊得到。 Sama-sama berdoa dalam hati. 阿門，我哋休息，下次再嚟禱告會。 Kita berehat sekejap kemudian kembali untuk sesi doa.